म्योमी ये पीछे देखो कितना सामान है। चलो ऐसे नहीं दिखेगा। हेलो, तो हम कहीं जा रहे हैं, कहीं स्पेशल। तो आप गेस करके बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखो, ये देख के कुछ समझ में आया कि हम कहाँ जा रहे होंगे। इतना सारा सामान। ताई जी भी रेडी। तो हमें अभी पकड़नी है फिलहाल ट्रेन। फिर ट्रेन से हम कहीं स्पेशल डेस्टिनेशन जा रहे हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हैं तो आप लोग गेस करके बताइए हम लोग कहाँ जा रहे होंगे। क्या जब फोटो ही ले लूं आप लोगों की ऐसे। 1 2 3। एक मिनट देखो, यहाँ पे सारा सामान ले गए ये लोग और कैब अभी तक आई नहीं है जाने के लिए। नहीं, अभी नहीं आई। ओ चटनू, मैं चटनू, तुम कहाँ चलोगे? पापा हम भी तुम्हारे साथ ओके? बैग्स की काउंटिंग चल रही है। तो आप लोगों के घर पे भी ऐसे होते हैं, निकलने से पहले सारे काउंट करते हैं बैग कितने हो गए। थैंक जी। कैसे करके पहुंचे आ जाओ। छूटते बची है। वही मेरे को खुद टेंशन हो गई थी। मैं दिमाग में सोचने लगी थी और क्या क्या कर सकते हैं हम। But it's time to say goodbye. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. You're all I ever wanted. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. You're all I ever wanted. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. You're all I ever wanted. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. You're all I ever wanted. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. 1 2 3। Say 1 2 3 go। भाई हवाई अलग लग रही है भाई। गोवा की तो हवाई अलग लग रही है। हाँ, ये रहा, ये नाव खड़ी हो रही। पधारिए पधारिए। ये लोग अब पहुंच रहे हो
आप पहुंच रहे हो, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ आप लोगों का। उधर तो नहीं, उधर नहीं जाएगा। इधर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। योमी आ जाओ, नीचे छोड़ दो, इसे नीचे कर दो। ये हम पहुंच गए। हाय व्योमा, बोलो गोवा।